قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون। कुरान हकीम की मुंतखब आयात, मा तर्जुमा व तफसीर, फिक्री व इनकलाबी मज़ामीन, रूह परवर अंदाज में म्यारी हम्दो सना और आला फ़िक्र सोच की हामिल बनाने वाली मोटिवेशनल वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल ट्रुथ मैसेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।